29 de septiembre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Perú. Kurja kisa hinata kuyakaraka, arut askapayani hichahaipura. Kitira kati, utara kamba chikaru bakat haftaja humara casa take bonasilla chuimampiwa, arunt adaparatawa, akiri wakichawi taipipacha. Hoy es el Día Mundial del Corazón. Con esto, recepcionamos a Iris Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Walter Escobar? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Sunjupa Punchaunin, el Día del Corazón. También es propicio recordar que las estadísticas señalan que en la actualidad las enfermedades cardiovasculares serían la segunda causa de muerte en el Perú. Walter, pero lo más preocupante es que para el 2025 sea la primera causa. Efectivamente, pero para eso tenemos que prevenir. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Ejercicios diarios. Comida sana, muchos vegetales, muchas verduras, claro que sí, frutas. Y también dejar de lado muchos malos hábitos como el consumo de bebidas alcohólicas. Así es. Y muchas otras, por supuesto, que no vienen al caso para nuestro organismo. Con esto empezamos Hiwasanaka. Pacha marca Hilat Kuyakarakaru, Wasitata Arut Abhayari, Yatiaura Campe, Tallanta Abhayari, Monata Hilata Kuyakaraka, Kipka Martín Vizcarra, Balcusti, Hichar Manteja, Gaukitanti, Bakura Polla, Luraña, Kipka, Chekau Hitarakana, Yantasip Queja, COVID-19, Uso, Chatueña da Queja, Uxa Chekarua, Uchireusat Ahora Kitaira, Sinoparm, Laboratorio Sataucasti, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Hach Atiña Uta, Taipinwa Hakata Siraki. Dairakata Yatata Buenja, Pusitunka, Yarap Asirinagawa, Ukarha Chikast Sipharakina, Ukan Karaki Dawa, Mario López, Canciller Erteri, Ukakip Karaki, Pilar Macetti, Obara Yataki, Erterimpewa. Ukayali Chejaro Porienta Payari, Niraja, Walpunwa Akantara Kitaira, Walha Alhasinya Ukitarakwa, Nya Chosaru Poriu Kutiara Kitaina, 7 de julio, Katu Gitana. Balones de gas Sata Ukaragasa Payara Kitairawa, Nena Akanta Wenja, Akiriraka Ukaha Kaukitarakarwa, Alhapara Kitaina. Alhasirirakawa, Ninja, Umampi Waraswa, Huenja Kayanta Parakira. Ukathahariwa, Usuchkatarakasa, Nakara Tarakasa, Utaukarakite, Ukawa, Aski Karaki, Ukatha, Yarakaha, Ayoharipuriwa Han, Askir Gotiatawa, Hakatasiraki. Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari, Kauchapi, Marca Basina Casati, Hanukaja, Empresa Sata, Ukarakati, Surat, Ukakip Karaki, Es Salud, Ukarakaru, Manupchi Ukaja, Hicha Mara, Tukui Kabawa, Uparakaja, Baitase Payapaja, Sota Paxin Pichora Petaka, Manu, Pokaña Takeja Asasina, Hanukaja Yakanakam Salut, Aparakispawa, Chikapa Puriti, Hanukaja Kurja Kicha, Yatata Panyani. Payakutiwa Hichakutimpeja, Decreto Supremo, Sulka Machihinu Kapharaki, Sunatu Kataipin Kolkeman Hunaka, Hitainyataki, Hanuka, Hukatukat Sapapaxi, Pokanyataki, Akiram Tawisti no Katarakiwa, Kaukir Hakenakati, Negocio Hatunakapa, COVID-19 yang Hausuna Hanaskin Hakatasipki, Hupanakataki. Tuidaruka Taipitsti Kolkenaktok Ministra María Antonieta Alba, Hupasti Kananchanirakiwa, Gobierno Taipitsti Nakatakiskaniwa, Hakenakana, Negocio Hatunakapa, Hansait Enyapatak Sasina. Anchit kamasti sunatu kataypitsti pesqatun pakaljon guaranqa mait'awinakaw katuqarakitayna akir wakichawinpi yanapt'asip hañapataki. Lo que hace el régimen Akir kamachist inoqatarakiw haqenak qolqi manunaka phaqap hañapataki hupanakas manunakapaq qhipapaqsinakar phaqañatak hit'ea pharikisphaq hanuka hukat sapapaqsin phaqap pharikisphaq ukhamak kimsadung soqtan phaqsinakan phaqap pharikisphaq hupanakaq manunakasti chikharaqsnawa estado qolqipa hanukaqa salud ukataypin qolqinakapa kunapachat estado de emergencia ukapachana qolqiman nurpurktanukanaka ukakikparaki naira manunakasti chikharaqsnawa ukanakasti IGB Sapamarcol Churaña, renta de tercera categoría Sapafaxcol Churaña, enero, febrero, Ukakik Paraki, marzo Paxinacata, Akamarana, Naira Manu Chikatanaka, Salud Ukataipiro Col Churañanaka, Ukakik Paraki, multa Huchenchataнаkas Chikaraxnawa.
Huk atugat sa pafax kolkeman fokanyatakist kaukir hakis mayira kispau kakik barak empresan hakenakas mayip harakispau hubanakah ruku ukataipir kelkan tatanya bab harakio ukakik barak declaración jurada ukanakas marzo pax kama fokatarakinya bah ukamas estado taipin hani hujaninya pakit ukanak fokap chukast kolkemanonakapah chik kasip kaspau Kolkemanunaka suit nyatakisti haniwa sunat ukataipiro makatanya huakis karakiti hanukaste internet ukataipit waluraraksnaha www.sunat.gov.pe ukataipir mantausina ukansti pokacharakismawa formulario virtual tungkapakalkonech usapusi hakuin lapi Hiwa saraka ukama sutiriwa akiri wagicha weja hichaha piura chegaro purt apjani ukachegarha kimsatunka pescari ukama hakere karua ampi katapara kitaida ma machaya uta taipina la sirenita ukama sutiriwa akiri machaya utaja fiscalizadores ata gauchapirakati paita marka pertawira esdaga preja juparakasti nairuro nakawa histadja para kitaida estairi nakawa usachegar hoja purinta para kitaida acá utara hajira kapasti hispau hapatainao ukatja administradora sata warmiruwa katunta para kitaida hichasti Aka huchatja patunka mayani waranka pesca pataka solesa contempiwa aka huchatja poja parakiri. Yatia una campi sanata sipkankiyani murata hilata kuyakaraka hichaja tarapoto chikaro purt apjani. Ya pesca tunka ukama yatekirirakawa kauchapirakati Carlos Vice yatinya utana yateka preja Juan Huy ukachakarja Huparagasti, fiesta de promoción satwa Europa para Kitaina. Recreo ran, hanukaja, recreo gram, pajaten, ukachakau gitana. Akiri yatekerera caja, komtasitao toptasip karaki. Lukurak sahariwa, ustasip karakitairati. Ukakip karakiu, sintua hakachasip karakina. Acá, ajua en itorokaro. Trabajo turakaroja, taik aukina kaparua, shurhap karakina. Arequipa sulka suyo chegaro hichaja purt apjani. Seremes botillanak, nailunak, ukakip karaki kuraiman añuna campua, hakip hatainaja, kipka mollendo larama kota, kawaya ukitarakana. Nairuro kiwa markachiri nakaja usa chegaro hasa para gitaina. Utan hariwa usuta harakasinyaja utjaniti sasina amtawi utharakira ukasulka suyo dakeja, ukatu akiri hakera kaja para gitaina. Kipka islay marka pertawi taipitwa kuswa hichaja komache aparaki pichu aparaki ukachaga uhitarak ukatja hichaste huparaka hasa parakiwa kamachina kampi uka kipkaraki yajara kamsa sum pogea pañali sasina para kahta hechumawa mait asip paraki hichaja Arequipa sulkasu asip kakiyani murata margachil hilat kuyakaraka Santa Catalina uka yupaichaya utaja Sohta paxira kau histanta tajarakina. Hichaja markachirinaka mantap haya patakeja wasitatua histara paraki. Kunjaba purisa hukambi yatata payani untapanyani. Walhaurinakau histanta sakatasiwarakin aka COVID-19 yang kau sertipanj. Parla Paraktan Santa Catalina Monasteriot Akastijan Omarkan Hakatasirak. Nia Sohta Paxinakau hist Antadasti Hakatasiwarakina. Hichasti hist Arab Haragitaino Kunati Hakinaka Sukachakar Purt Abhanyabatak. Ukamasukachakans Purt Irinaka Kunhamatik Umarjakawin Amdanakabasapsutakarak Ukamarhama Port Abharakin. Al ingreso al monasterio, digamos. Uka monasterio manquero manteña takist, dispensadores electrónicos ukanagawich atarakij akanyang khosum han katuyas nyataki. Ukam yana kampark akatarakio, turista kenak makatabhanya pataki. Akawintat conventuristi walhani unjiris purinta obharakiritain, kunapachanti akanyang khosok hanit sart karakin ukansti mayurun niaki warankanis purinta obharakiritain. Ukat hichurun akasti hist anataharak ukatsti hani hukanik purt habharakiniti. Anchita kim sapatak hakenaka ukachakaruh mantap harakispa. Ukamasas ke khosarakiu, kunhamati kim sakalaktunka %, ukast ukamankenak sinte hacharakiu. Ukat kuna amtawinakat fokany munask uganagampist fokatas karakiniu. Ukarusti tunka peskan solisanagampi mantatarakis monirinakasti internet taipita lasif haraks. Santa Catalina Monasterio Rustiniaki marpachan purinta harakiritaina papatak positunka warang hakinak. Ukarusti akamarkat saranyatip harakitain ukamkik paraki walhani angkamarkat spurt anip harakiritain. Kun hamatains ukamanghan ukamas kunham utajatatain sukanakuinhiri purinta harakiritain. Ukat ukanakastinia hichur kamau kamas karakitain.
Arequipa sulka asip kankillani ukachaqatqa walqaya tiaurakawa purt'adiraki. Pusi chiqawkitaraka. Kauchapirakati Valle del Colca ukachaqawkitara haqqata sipqeqa hukampi unch'eata apana turismo irnaqawi hukampi sarteata ñapataki uka sulka suyo chiqana sasira wakicha wiwa utarakina. Ampato, Valle de los Volcanes, Fortaleza de Chimpa, uka kipkaraki Choqalpa chiqanakarua markat salir haqirakaja purt'apqarakispa. Uka kipkarakiwa hicha jueves. Nairuro Sarajiri, octubre paxitja. Kauchapi markachirirakati, Arequipa sulkasuyo tapjeja, Juparacasti Arsasa, Valle del Colca Sata Ukachaqawkitaroja, Hankol Kempikiwa, Mandap Harakiri, Uxa, Amt Easire Parakiwa. Trujillo Chacaro Hichaja Purinta Pañari, Pusi Pingüinos, Uyana Karua Aptorja Parakitaina, Akirina Caja Ansasa, Huanchaco Chejau Hitarwa Hakatasi Parakina, Utarakarwa Uiwa Parakitaina, Hichasti, Uiwanakaru Koyaya Utarakarua Ansasa Utarua Apkaparaki, Ukatja Kanash Siri Parakiwa, Trujillo Checarja, Kipka, Uiwanakaru, Soba Kulchapayapataki, Koyaya Utarakaja Hariwa Utkitisasina. Ukatwa, Maitase Paraki, Yanap Apketaspa, Sum Uyapayapataki, Akataipinas Asinsa, Saparakiwa. Ukakip Karakiwa, Hotiri Rakarja, Hukampi, Unjata Pachariwa, Akiri Pingüino, Uiwarakaja. Yatia Urakampi Saranta Sipka Kiyari, Binacional, Ekotakiri Rakasti, Pescacutua, Anatja Parakini, Copa Libertadores de América Sata, Anatauja Murata Hilata Cuyacaraka, Kurjabati, Hichurua, Anata Parakini, Kipka, Rodrigo Paz Delgado, Eco Anataña Uyo Taipina, Ecuador Suyo Chejana, Binacional Juparacataqueja, Pa, Ecota Kiburakau Utaskaraki, Ucampisti, Kuswa, Mainiri, Akaruja Makatkata Paspawa, Mai Atipka Pasku Caja Kusapurispa Hilat Cuyacaraka, Akamatwa, Malisuwa Prakaja, Anat Aparakini, Hayat Apanyani, Yanap Apanyani, Champ Apanyani, Akirip Ekota Kirinagaru. Akiriwa Mainiri Yatiaweja, Hichaja, Gran Bretaña Usachakaro Put Apanyani, Kurjabati, Paramédico Sata, Jupaco Yiri Katakiwa, Halaya Takiwa Isha, Lord Aparagitaina. Kurjabati, Kureiman, Usu, Utaraki, Kurokan Hukatrampi, Hankaki Gultaya Takisa, Akiri Nakaja, Wakisirius asir WhatsApp cuatro camjalos para quitaina. Ukakip Karakiwa, Kitiragati, ingeniero Santa para caja, Lord Abjeja para caja, Walia Tatap de cuatro con Lord Abjas, Asinsa para Kiu. Ukatja, Hiwaya casa Utakispau, Hanukasti Hilat Kuyakaraka, Hakawirakas Utakispau, Maiti con las pancatas paja, Halaka Paspa, Ukatja, Kunarosa Puripa Kispau, Ukatwa, Hiwausa Hakata para Kispa, Haniti Ukama Gaspaja, Walikusas Kaspau Hilat Kuyakaraka. Murata marca más iraka ukarakanawa yatia urakaja hikwa sanaka wakichawi taipita yawa Iris Cárdenas ñoqanchis wakichawinteja kutinta nireja nayan pisti jakisikama. Ya retornamos. Primay kamullaykichik ñaña turikuna, runa simipi willakuykunawanmi kay piña kachkani uyarikuyaychikya. Kunan punchaw programata kay willakuywan riqsiykusun. Ayakucho suyupim huk policiakunata runakuna huñunasqa runakuna mahawan kutirikunku chay hinallataqmi kamipaykunkuraq. Ayllunku ukupim raymita ruwaykuchkasqaku Carmen Alto distritupi. Riqsichimusqankuman hinaqa manam mascarillawanpas churakusqakuchu. Utkayllamanmi hukninkaq raymi ruwaq runa harkachikuyta mana munaspan kutipakunraq ñuqapas policíam kani nispan. Ichaqa utkayllamanmi ichpakaq comisariaman aparqunku chaypiña multa munankupaq. La libertad suyupipas chaynaniraqmi karqun. La soledad sutiwan riqsisqa llaqtapim
Runakuna llaqtayuqkuna huñuranakunku raymita ruwanankupaq mamacha Doloresta raymichanankupak. Kay llaqtam kachkan Parcoy distritupi Patas provinciapi. Willakamuskankuman hinaqa orquestata waqaykas chispankuraqmi takiykunku tusuykunku llapa tragutapas upyaykunku. Utqayllamanmi chaykama chayaykunku willakuqkuna hinaspa riqsichimunku callekunapipas runakunam raymita ruwaspanku junta parpasqaku. Kaynan willakuykunapas kachkan Madre de Dios suyupipas Lolo Santillán sutiwan riqsisqa mayor policía paymi raymita ruwaykuchkasqa policía masinkunawan huñuranakusqaku ichaqa policía masinkunan Masuco comisariapi policía masinkuna utjarkunku hinaspa harkarkunku Tambopata provinciapi chayqa kachkan Madre de Dios suyupin. Willakamusqankuman hinaqa utkayllamanmi policíata aparqunku comisaría kama chaypi multa munankupaq. Willakamusqankuman hinaqa runakunamantapas manam karunchakusqakuchu mascarillatapas mana churasqakuchu. Sapapunchaw hinam ñuqanchikwan kachkan Clodomiro Landeo. Kunan punchawmi rimariykamuwasun llaqta ukupi Julgi mirarichaymanta. Kunan pachapaqmi ña qallarimuchkankuña tawakaq fase nisqata Julgi mirarichinapaq. Aswanraq riqsipaykusun Clodomiro Landeo willaqmasilpa. Imaynallataq kachkankichik llaqtamasiykunna. Sasa kawsaypa chawpinpipas ama hukman yasunchu. Chay gobiernopas kamachikamuchkanñam. Tawa mita llamkaykunata qallarichinanchikpaq. Ekonomianchik musuqmanta wiñananpaq. Chaypa chawpinpin iskay hatun llamkaykuna kachkanku. Empresakunam runakunata huk suyumanta huk suyukunakama apanku wayrantakama avionninta. Chaymi hatun llamkay kachkan. Chayraykum chay suyukunapi kamachikuqkuna rimanakuchkanku. Imatataq kuska ruwachwan chay coronavirus unquy mana musuqmanta wiñananpaq. Runakuna huk suyumanta lluqsiptinku huk suyukunaman chayaptinku. Huknin llamkaymi Perú suyunchik ukupi turismo musuqmanta puririchi. Chayqa allinmi kanja. Turistakuna kaptinqa achka runam llamkayninkunaman kutinqakuña. Hotelpi samanankupaq allichakunqaku. Hinallataqmi tukuy niraq mikuykunata yanupunqaku turistakunapaq. Imayna kaptinpas kay ruwaykunapa chawpinpim qhawarikunanchik aswan allintaraq coronavirus mana musuqmanta chiqirinanpaq. Chaymi hatun llamkay kachkan llapanchikpaq llaqtamasiykuna. Hinaptinqa kay hamuq semanakunapichiki yachasun imayna tukuy kay ruwaykuna puririsqanta. Chaykamaqa allinlla kakusunchik. Anchatam riqsirikamuykiku Clodomiro, ñaña turiykuna kunanñataqya políticamanta rimariykusun. Hamuq watam iskay waranqa iskay chunka hukniyuq watapi musuq elección kanjaña, Perú suyupa kamachikninta hinallataq musuq congresista akllanapaq. Chayna kaptinmi Jurado Nacional Elecciones wasimanta pacha kayta riqsichimuchkanku. Kay hamuq chunka iskayniyuq punchaw octubre killakamallañam Perú uku suyukunapi gobernadorkuna, vicegobernadorkuna, alcaldekunapas sutinkuta ña qillqachinanku. Chaypaqmi plazota hurqamunku kay hamuq chunka iskayniyuq punchaw octubre killakamallaña chaynata riqsirqachimunku resolución qillqawan Jurado Nacional Elecciones wasimanta pacha kunan punchaw pajarirachimunku El Peruano sutiwan riqsisqa diario nisqapi. Chay hinallataqmi willakamuchkanku kay hamuq chunka iskuyniyuq punchaw octubre killallapitaqmi ña llaqtaman riqsichimunankuña ichapas hamuq watapi kamachiy kayta munasqankumanta. Perú suyupa kamachiknin Martín Vizcarra kunan punchaw chayaykun hampina wasiman policíakunapa hampina wasinman chaynapim iskay plantakunata oxígeno juntapachinapaq plantakunata chayarqachinku. Chaynatam riqsirqachimunku willakamusqankuman hinaqa Julgi waqaychana banco wasimanta pacham kay iskay plantakunata quykunku. Chaninchasqam kachkan iskay millón soles Julgipi.
Willakamuskankuman hinaqa sapapunchawmi urquyta atinqaku waranja tawapachak tawachunkayuq metros cúbicos nisqata. Chaynan kachkan kunan pacha policiakunapa hampina wasinpaq. Chaypim yanapanqaku kikin policiakunata ayllunkunatapas ichapas COVID chunkayisquniyuqwan ratasqa kaptinku. Pero suyupa kamachikpa llamkayninqa manam sayanchu. Kunan punchawmi Martín Vizcarra chayaykun hatun yachaywasiman, San Marcos hatun yachaywasiman. Chaypim hatipaykamun vacuna nisqakunata kunan pachakama purichichkanku kimsa kaq fase nisqapiña. Chaynapim kay llamkaykunata ñawparichimuchkan Sinopharm sutiwan riqsisqa laboratorio COVID chunkayisquniyuqmanta llaqtata amachanankupaq. Kunan kamam qallariynin kaq punchawllapi tawa chunka runakuna kikillanku chayaykunku San Marcos hatun yachaywasipa clinicanman chaypi voluntario hina vacunachikamunankupaq. Kunan punchawmi Martín Vizcarra Perú suyupa kamachikninta puriykaysin Canciller Mario López hinallataq Salud Ministra Pilar Macetti. Lliw Perú suyupim kayta riqsichimuchkanku COVID chunkayisquniyuqmi rataykunaqa pisiyamuchkanña Lliw Perú suyupi. Willakamuskankuman hinaqa ichapas ñawpa pachapi pachak runakuna ratasqa kankuman kunan pachapaqa pusaq chunka pusaqniyuqllañam ratachikamuchkanku. Aswanraqmi kayna kachkan kimsa suyukunapi Lima, Lambayeque hinallataq Piura suyukunapi. Ichaqa pisiyamuchkaptinpas hinallam amachakunanku chaynatam riqsichimuchkanku uma lliqkuna. Política willakuykunata saqiikuspaya kunanqa chayaykusun La Libertad suyukama. Chaypim Cedepas sutiwan wasimanta pacha huk mikuyta hispichimuchkanku anemiamanta llaqtata amachanankupaq. Kiwi punch sutiyuqmi kay mikuy kachkan. Kinuamanta, kiwichamanta hinallataq wakapa yawarchanmanta ruwasqa. Kay llamkaykunawanmi maskachkanku pichqa watanman manara haypaq warmakunapa hemoglobina nisqanta hatipachinankupaq, haliyachinankupaq, aswanraq kallpanchanankupaq. Otusco provinciapim kay yanapakuykunata hispichimuchkanku. Kay hamuq pichqa punchawniyuq octubre killapim Cusco llaqtayuqkuna Machu Picchuman mana qullqillapaq yaykunta atinqaku. Chaynatam riqsirqachimunku umalliqkuna. Willakamusqankuman hinaqa kay emergencia punchawkunapi sasachakuy kasqanpi qullqi mirarichinankupaqmi kaynata tantiarqamunku. Gobernador regional Jean Paul Benavente chaynata riqsirqachimun kunan pachakuna turismo nisqapi kaqkuna paykunapas yanapanankupaq ruraq makikunata, guía nisqakunata, chay hinallataq turistakuna apaq carrukunapipas aswanraq qullqi chaykukunankupaq. Willakuykunaqa manam sayanchu. Kunan punchawpaqmi ña riqsirqachimunkuña pikunacha Latin Grammy kay watamantupaq Latin Grammy hatun riqsikuykunata chaskinankupaq. Chaypin kachkan Susana Vaca paypa sutinmi kachkan aswanraq allin ruwasqa disco folclórico nisqapaq. Chay discopim chunka hanchisniyuq takikunata churarhamun. A capela sutiwanmi riqsisqa kachkan chay discon. Riqsichimusqankuman hinaqa Susana Vaca kay llapa takikunata hispirqachimun Cañete llaqtanpi emergencia punchawkunapi. Ñawpa pachapiqa Grammy Latino nisqapipas iskay hatun riqsikuytañam ña chaskirqunña. Ichaqa ñuqanchikpas kusiriykukunanchikpaqmi kay hamuq chunka isqunniyu punchaw noviembre killapi hatun riqsikuyta yachaykusun ichapas Susana Vaca kaqllamanta punitaq kayta chaskirqumuman. Huancavelica suyupa ñawpa pachapiraq chopqa ayllukunapa kasqanman hinam kawsayninkunata kunan pacha huk urqupi tambrayku sutiwan riqsisqa urqupi ña riqsirqachimunkuña patrimonio cultural hinata Perú suyupa kaqninkunapiñam kachkan. Kay urquqa tarikuchkan mama huchapa tawa waranja iskay pachakniyuq hanayninpiraqmi. Aswanraq riqsipaykusun. El Apu Tambrayco es un... Apu Tambrayco ochuychalla maswanja kallpachapan. Pipas maypis iñinqachu kay Pachamamapi otaq makinwanchu kay Apu Tambrayco tupaykunqa hinaspan imatas mañakunqa chay mañasqanta maykunqa.
Pescapachaq watakunaraq aputambrayku hatun kawsaykunata waqaychan. Angaraes hinallataq waytara ñawpallaqta runakunaq kawsayninkunataraq. Hatun kara yorqo Huancavelica llaqtapi kashan. Lirkay hinallataq Pilpichaca distritukunaq chawpinpi. En 2015 Ministerio Cultura manta pachama recientes lirkay Angarays kay gestión trabamorjaco. Chayray con patrimonio cultural. Pescawataraq suyaykunku. Aswan pandemia chawpinpi hatun reqsikuyta ayparunku. Iskay chunka tawayuq p'unchay septiembre killapi Ministerio de Cultura aputambraykuman Patrimonio Cultural de la Nación como Paisaje Cultural Asociativo sutita churarun. felices porque hace poco Ancha pascusi San Huachcanico. Gobernador man miña Ministerio de Cultura, resolución 149-2020. Resolución pacha tawachungues con -2020 en Santo y Camuña. Resolución viceministerial documentupi chayorquta chaninchanku sinchi allin kasqanta Pachamamapaq tawawaranqa iskay pachaq metros sobre el nivel del mar sayanipiraq sayan chayllapis waqaychaku ñawpa uywamichiqkunaq kawsayninkuta llaqtapi purisqankuta ima watan chay llaqta t'ikarisqantapas. Patrimonio Cultural sutita churanankupaq llaqta runakunatas Ministerio de Cultura tapun chayraqsi hinata llank'ashanku kay riqsikuyta churanankupaq comunidadkunawan kamachinakuspa llapanta llaqtayuq derechunkunata ñawpaqpi churaspa ñawpa llaqtakunata chaninchaspa aswanpas paykunaq kawsayninkuta allpankuta ima ñawpaqman purichispa. Hinallataq munayta rimanakuspa kay llank'ayta ayparinku Qarwapata, Lillinta Ingawasi, hinallataq San Juan de Dios de Lirkay llaqtakuna, Ministerio de Culturawan kamachinakuspa. Nañaturiykuna anchatam riqsirikamuykiku llaqta simipi willakuykunata qhatiykamusqaykichikmanta. Kaykamallam ñuqanchik willakuykunawanqa chayaykamuy. Binacional Pecota querida Cajicharumaga Ganata Paragiri. Chamtapayal Hilat Cuyacaraka, Jaquisin Cama. Ari Walter Ñari Pusuña. Amigos, muchas gracias. Hasta mañana.